सेदिन राजा रौगण जेतेबेले पालिंकी बसिकी आसुछंती देखिले ताकर जने भृत्य जे कांदौथिला तार शरीरटी खराब हो जाइछे। अच्छा ता जगह किए काम करिबा राजा कहले देख कि अछि पालिकी कांदेब देखिले गोटे हुष्ट पुष्ट पिलाटाए बसिछि ताकू डाकी आनी कहले आ से आसिला ता किछि कहला नै आसिला कांदेला किंतु कांदेला परे से पालिकीटा खाली टळमटळ होउछि कारण से देखुछंती जे भरत महाराज से देखुछंती काले कोनोसी जीव तळे अछंती कि काले मोर पाद पड़ी जीवो जीव रे जार दया चंडाल की से गोविंद 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 यार जीवन दया नहीं से कौन सी आगो ब्राह्मण होगी ब्राह्मण कूड़े जन्म होती देखिकी चलुचे तौक चाह चाह चलुचे पाद गोटे एठी पड़े पाद गोटे से पड़े अच्छा पालिकी गाधेले अवस्था कौन हो राजा कहले अरे हे तू तो भारी दुबुला बुतला से हृष्टपुष्ट तू एड़े बड़ शरीरटा पाई साधारण पालिंगीटा को कांधे गला बेले तू कौन एमती हड़बड़ हड़बड़ हो कथा कौन कि तथापि भल लोक शुणी ना चली राजा कहले किड़े मूर्खटा कि मुझे राज्यर राजा तू मोर भृत्य तू मोर कथा मानु बहुत करे जेते बेले रहुगण झिंगा झिंगी कहते अरे तोते कौन टिके भय लागू ना कि मु हूँ चक्रवर्ती राजा तू मत टिके तो मन भीतर भय आसुना तू डरू कहीं से बेले से मुख खोली हे राजा तू कहू तो मत दंड दब क्या दंड दबू कि अद्वैतवादर तथ्य परिप्रकाश होउची ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोलनिताय गौर हरि नहीं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या तो शरीरटा तो केते थर गला ये 3 जन्म 4 जन्म कथा मन रखी ये शरीर जाऊँ पुनर्जन्म पाऊँ पुनर्शरीर पंचांशी दिनानि तथा विहाय केते थर ए शरीर जंती ए लुगापट्टा बदलौचे केते थर शरीर छाड़ी लागी जीव फेर आसुचे किंतु मोर मन अछि तू कहा के शास्ति दबु बोली कहू कि तू जाऊ कुआड़ी कि तू जाऊ कौन करिया को कहियो ना रे मु पर सत्संग करिया जाउची ना कोठी की जाउची ना कपिल मुनि आश्रम को जाउची कि सत्संग करिवो कि तो सत्संग कला पूर्वरु तते आगे गुरु निष्ठा मानिबा को पड़िबो सेठी भरत कहउछथि रे राजा तू काहा को मारिबो कि रे तू मारी मारी के शरीरटा को मारी दबो किंतु आ भीतर जो जीव अछि ताको कोन मारी परिबो अच्छा एते कि जते बेले कहि देई छंती देखंतु राजा अज्ञानी रहंती से ज्ञानी राजा केवले ताको मन भीतर अज्ञानता नै जो माने अज्ञानी से बेले ज्ञानी होई परिबे सर्वप्रथमे से राज्य कथा चिंता करिवे परवर्ती समय ताकर निज कथा चिंता करिवे एटा होचे ताकर ज्ञानर परिसीमा भीतर था से जाउछंती एते दिन राज्य शासन कले गुटे सत्संग करिबी आ उद्धार पाइबा सत्संग कहा को कहबा साधु मानक संग करिबो तो दियो दर्शन
दियो दर्शन काठ की पाषाण गंगा दर्शन दर्शन पाणी दिय दर्शन कथति पाषाण गंगा दर्शन पाणी गंगा दर्शन पाणी साधु दर्शन मुक्ति पसरा साधु दर्शन मुक्ति पसरा साधु दर्शन मुक्ति पसरा साधु दर्शन मुक्ति पसरा मुख को मुख बखानी साधु साधु दर्शन मुक्ति पसरा साधु दर्शन मुक्ति पसरा मुख को मुख बखानिल सगली गंगा दर्शन सगली कोटि जन्म कर्म फले मिले साधु वैष्णव दर्शन कोटि जन्म फले मिले साधु वैष्णव दर्शन हे मन वैष्णव दर्शन साक्षात ईश्वर वैकुंठ ठाकुर साक्षात ईश्वर वैष्णव ठाकुर चरणे कर वंदन रे मन चरणे कर वंदन अंतकाले हेबु वैकुंठवासी अंतकाले हेबु वैकुंठवासी अंतकाले हेबु वैकुंठवासी अंतकाले हेबु वैकुंठवासी एकथा रखिथा जानिलु सजनी गंगा दर्शन पाणी सजनी साथ गाइबा सार दर्शन काकती पाषाण दर्शन पाइलो कोटि जन्मर कर्म फल आमे मनुष्य जन्म पाइजे अरे थरे साधु दर्शन कर दे रे देखो भक्तिमाला रे आमर जिते गुड़िए सत्संग प्रसंग रहे कथा गुड़िक रहे जिते गुड़िए कथा रहे आमे देखाशुना कथा गुड़िक सर्वसम्मुख में रखाटा हूँ कौन कि व्यासासन अमर्यादा आम मैंने कौन रखा साधु को कथा रखा भक्तिमालार भक्ति कथा गुड़िक रखा भागवत शास्त्र कहीं ये भागवत शास्त्र ध्रुव चरित्र कहीं अच्छे जड़े भक्तर कथा अच्छे अजामिल चरित्र कहीं अच्छे जड़े भक्तर कथा अच्छे भरत चरित्र कहीं अच्छे गोटे उदाहरण दि जाए गर्ग संहित जिते गुड़िए सूत्र लिखाई जिते गुड़िए कथा लिखाई भक्तिमाला ये भक्तिमालार प्रसंग गोटे कथा कहूँ मो कंभुजी से चारि भाई थे चारि भाई बड़ भाई राजा दरबार में जड़े उच्चपदस्थ अधिकारी थे द्वितीय भाई व्यवसाय पत्र करते तृतीय भाई बहुत गुड़े चाष जमी थी चाषबास करते किंतु चतुर्थ जनक जी कंभुजी से किसी कर समस्त विवाह करते समस्त संतान संतति थे
କିନ୍ତୁ କମ୍ଭୋଜିଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା। ସେ ତ କିଛି କରିନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ହରିଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଠାକୁର ଘରେ ବସୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଆରେ ହେ ଏଇଟା ବେକାରିଆଟା, ଏଇଟା କିଛି କରୁନାହିଁ, ସବୁ କର୍ମକୁଡ଼ିଟା, ଏଇଟା ଖାଲି ଘରେ ବସିକି ଖାଉଛି। ଦିନେ କହିଲେ ଆରେ ହେ ତୁ ତ କିଛି କରୁନୁ। ନା ମୁଁ କରୁନି କାହିଁକି, ମୋର ମୋ କାମ କରୁଛି ନା, ମୋ କାମ ତମେ କରୁଛି ନା, କି କାମ କରୁଛୁ? ମୁଁ ହରିଭଜନ କରୁଛି। ନା ହରିଭଜନ କଲେ କଣ ତତେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ହରିଭଜନ କଲେ ମୁଁ ତମର କେତେ ଖାଇଯାଉଛି? ମୁଁ ତ ଦିନକୁ ବେଳାଏ ଖାଉଛି। ତମେ ଯୋଉ 4 ବେଳା ଖାଉଛ, ତମ 4 ବେଳା ଖାଉଛ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି, ମୋ ବୋପା ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ଯାହା ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କାଳେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭାବ କୋଉଥିରେ ଅଛି ତମର? ମୁଁ ବେଳାଏ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛି। ନା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ରାଜ ଦରବାରରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଣ କରିବି, କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗେଇ ଦେବି। ତୁ ପଛେ ଘରେ ବସିକି ଭଜନ କର, ଯୋଉ ମାସ ପହିଲାରେ ଯିବୁ ଦରମା ଆଣିବାକୁ, ସେଇଦିନ ଯାଇ ଦରମା ନା, ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବି ନା। ରେ ତୁ ବଡ ଅବାଧ୍ୟଟା। ଆରେ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ତୋ ପାଇଁ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ କରାଗଲା ପରେ ତୁ କାମକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ଘରେ ବସିବୁ, ତୋତେ ପାଇଁ କିଛି ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କରୁଛୁ, କଣ କରିବୁ? ତୋ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଛି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କାମ କରିପାରିବି ନା। ଯଦି ତୁ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବୁ, ତେବେ ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ନା ଭଲ କଥା, ଚାଲିଛୁ ନା କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଯୁଆଡେ ହେଲେ ପଳେଇବି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବି। ନା ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ କରିବି? ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭଗବାନ ଏତେ ଜୀବ ଜଗତ, ଏତେ ଜୀବନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ମତେ କଣ ଅଭାବ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବି ଯେମିତି। ନା ସତରେ ତୁ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆଚ୍ଛା ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ତୋତେ କିଏ? ନା ମୁଁ ଯୋଉ ରାମ ନାମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଜନ କରୁଛି, ସେ ରାମ ଠାକୁର କଣ ଆସିବେ ନାହିଁ ମତେ ସେତେବେଳେ ମୋର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ପୁରା ସବୁବେଳେ କଣ କର, ସିୟା ରାମ ବୋଲୋ ସିୟା ରାମ, ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ବୋଲୋ राधे श्याम, सिया राम बोलो सिया राम, राधे श्याम राधे श्याम। बोल सिया राम बोलो, बोल सिया राम। समझ बोलो राम नाम कहले रसदा बोले, बोल सिया राम बोलो, बोल सिया राम, बोल सिया राम बोलो, बोल सिया राम, बोल राधे श्याम बोलो, बोल राधे श्याम, बोल राधे श्याम बोलो, बोल राधे श्याम, सिया राम बोलो, बोल राधे श्याम, बोल सिया राम बोलो, बोल राधे श्याम, सिया राम बोलो सिया राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम। बोलो आनंद भगवान की जय। ମୁଁ ଯେଉଁ ରାମ ନାମକୁ ଭଜନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ କଣ ସେତେବେଳେ ମତେ ଟିକେ ସହାୟ ହେବେ ନାହିଁ? ଏ ଜୀବ ଆସିଛି ଦିନେ ଯିବ, ଆରେ ତୁ କାହାକୁ ମାରିବୁ କି ରେ? ଆଚ୍ଛା ରାଜା କହିଲେ ଏଇଟା ତ ମହା ଜ୍ଞାନୀଟା ଜଣା ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କଥା ନା, ମୁଁ କଣ ସତସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି? ଏଇ ମତେ ଗୁରୁ ମିଳିଗଲା, ଲମ୍ବ କିନି ରାଜା ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। हे महात्मा आपण किए? मते टिके उद्धार करी देबे नहीं? ए नरकरु मु टिके उद्धार होबा को चाहूची। मु कोन जाउछे कपिल मुनि को आश्रम रे सेठी तनको सांख्य योग दर्शन कहि छथि। पंचंति दिनानि तथा विहाय नवानि संजाते नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय इन्ना निन्नादि संजाते नवानि रे। ये शरीर केवल नित्य शरीर नुह, अनित्य शरीर। भागवत कौन कहते अनित्यानि शरीराणि देहि में नैव शाश्वत
ଶରୀର ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ଶରୀର ନୁହଁ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟାନି ଶରୀରାଣି ଦେହିମେ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ। ଏ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର ଏ ନିତ୍ୟ ଶରୀର ନୁହଁ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହଁ ଚିରନ୍ତନ ନୁହଁ एकमात्र ଯଦି ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ ଏ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ। ବେଳ ଥାଉ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କେ ଜାଣି କେ କାଳର ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ କେ ଜାଣି କେବେ କାଳର ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯିବ ରେ ରାଜା ତୁ ଜାଣିଲୁ ତୁ ବେଳକୁ ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର ବେଳକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ସେଇ ସେଟା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଏ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଏଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଏଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀ କପୟରୀ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀ କପୟରୀ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରୀ ମନ ନିରନ୍ତরে ଥାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ଆରେ ସେତିକି ବେଳେ ଟିକେ ମନ ପକେଇ ଦବୁ ରେ ଏ ଠାକୁର ତତେ ତୋ ପାଦ ତଳେ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛି ଆଉ ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ରାଜା ତୁ ଯୋଉ ଦେହ ବୁଦ୍ଧି ରଖିଛୁ ନା ସେ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ତୋ ମନ ଭିତରୁ କାଢିଦେ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ରହୁକଣ ରାଜା ବୁଝିଯାରେ ସେଇଠି ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ସେଦିନ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିକି ସେ ଜୀବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଲରେ ହରେ ହରି ବୋଲ। ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ରାଧେ 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 ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ରାଧେ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल समस्त राधे गाइबा राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
Hare Krishna, Hare Rama, Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Rama, Radhe Shyam, Hare Krishna, Hare Rama. श्री गुरु ब्रह्मानंद निताय गौर हरे हरे बोल बोल श्री राधा रमण देव की जय नवदीप चंद्र की जय